Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Good. Okay, saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Shazana. Can call me Shazana or Shaz. And tugas saya di Kopel sebagai Assistant Conservation Manager, pembantu kepada Jai. Okay, so far sepanjang saya di sini yang saya buat, saya kumpul data untuk water quality, salvinia monitoring, wildlife monitoring, dan sekarang saya juga jaga nursery. So besok kamu akan pergilah nursery besok. Okay. Dan termasuk aktiviti-aktiviti yang lain lah. Tapi so far yang saya cakap tu itu yang saya fokus sekarang. Okay. So saya start. So tajuk malam ni ialah sinergi antara keusahawanan dan usaha pengurusan alam sekitar. Okay. Okay. So next, so this is I will explain to all of you what is conservation, the background, why we do conservation, and who involved, and what our activity here, and also I will explain about our main tajuk kita hari ini. And lastly, faedah kepada community and alam sekitar. So next, okay. Mungkin maybe ada yang sudah tahu what is konservasi, right? Okay, conservation. So, okay, conservation is the action of conserving something, like macam sekarang ni apa yang kami buat sekarang, kami sedang conserve like forest, we do forest restoration like and wildlife monitoring, something like that. And why we do conservation is to protect from harm or destruction and to prevent the wasteful overuse of a resource. And also, conservation is the key in protection of this resource so that they can persist for future generation, untuk generasi seterusnya lah. Okay. So next, okay, the importance of conservation is to repair some of the damage done by human and maintain the environment for future generation. And next, to maintain species diversity for our benefit and that of wildlife. And lastly is to provide opportunities for education and the enjoyment of the environment. Okay. That's for general lah. Okay, so next I will explain about our background conservation. Okay. Okay, this is. Okay, first on 1997. Our community from Kampung Batu Putih collab with Jabatan Perhutanan Sabah untuk for build up the community base of tourism and also start our activity forest activity di hutan simpan Pinsupu. Okay. Okay, next is on 1998 forest fire on our Pinsupu forest start. So after that, our activity forest restoration started, which is our community start to do the forest restoration on that time. And after that, on 2004, conservation of Tungok Lake from invasive weed. And then on 2007, Kopel start to do the activity to remove do a removal of the weeds lah. Next is on 2009, Jabatan Perhutanan Sabah menandatangani persetujuan dengan Kopel untuk to help manage ni hutan simpan. So on 2010, Kopel start to protect our cave in our area here, which is
Actually dia terletak di Blok B, hutan simpan di sebelah sana, Blok B. And then on 2012, melalui sokongan daripada University Rokuna Gakuen from Jepun, Kopel start do like now we do monitoring, long-term monitoring, which is wildlife, water quality, and forest restoration. Okay, so on 2018, Kopel menandatangani MOU dengan Jabatan Pertanian Sabah untuk melaksanakan program pengawalan secara biologi untuk remove the Salvinia molesta di Tasik Tungau. This one we do biological monitoring untuk yang di Tasik. Okay, so next, okay, this is sepanjang kemajuan tu. Kemajuan dalam teknik pemulihan hutan telah dibuat pada tahun berikutnya dengan sokongan dan dana daripada, like you see on the screen, from Brico Corporation, International School Brunei, Alexander Abraham, LEAP, WWF, Relief International, and so on. Okay. Okay, so why we do conservation is because of diversity of flora and fauna. Second is because of natural disaster and effect of penggunaan sumber tidak terancang. Okay, this is a picture of ini yang ada di sini sekarang lah, spesies-spesies burung yang terdapat di Kinabatangan, macam hornbill, and also we have a kingfisher. We have so many species of kingfisher here. And then next is this one of mammalia. What we have here, like otter, proboscis monkey, and so on. Okay, so next, okay, this is a natural disaster that occur here, like forest fire, pencemaran sungai, logging, penuaian haram. Penuaian haram ni yang berlaku di Gua Pinsupu sekarang lah. Dan agriculture, dan also fragmentasi hutan. Okay, so who involved in our activity? Okay, first of course our community from Mukim Batu Putih, and next from government and NGO, a visitor from outside and also in our country, and from university. Okay, okay, so next is I will explain about our activity, conservation activity here. So we have 5 activity. First is forest restoration, next wildlife monitoring, and water quality monitoring, restoration of lake, and restoration and monitoring of our cave. Okay, next, first is forest restoration. Okay. The aim is to build up and maintain our forests and support and accelerate our forest health from degradation. Okay, so first, in Kopel, here we have three restoration area. Firstly is Tasik Kaboy, which is Kaboy Lake, and second is Kaboy Stamping, and third is Ladang Kinabatangan. So this area we will do some activity like tree planting. Okay. Okay. So this is Ladang Kinabatangan. Like you can see here, this area, Ladang Kinabatangan, which is next to the plantation. So Ladang Kinabatangan is corridor riparian, and their area is a bit small and too narrow because it's next to plantation. And why we do the tree planting there? Because it's important to wildlife. Yeah. Okay.
So next is cowboy stamping, also riparian zone. And like you can see the gambar yang di atas, there is some student from university from Japan. They're doing tree planting here in that area. And so next is Cowboy Lake. Cowboy Lake is hutan paya alluvium, which is this area is seasonally flooded. And also, as you can see, this area yang sudah kena banjir, memang itu sangat bagi like ancaman kepada kami punya tree planting yang kami keep on replanted the tree because of this natural disaster. And but kelebihannya kalau banjir kami boleh access boat dalam. And this area also we do some project with Danau Girang, with Danau Girang, which is Regrow Borneo, and the grant is from Cardiff University. Okay, so this is some example what we have planted on 2020, which is so far we have planted 5,649 trees on that years. And like you can see, we have planted 10 species of plant. And kami tidak menanam pokok yang sembarangan pokok. We need to choose it, which is the plant need to be a climax tree, so that can dia lebih just cepat, yang jenis yang cepat tumbuh dan yang tahan banjir, because this area is floodplain, right? So we need that kind of tree. So as you can see, the most tree that we planted is bongkol, yeah, almost at Cowboy Lake. Okay, so next we also have a permanent sample plot, which is here we will do our tree carbon measurement. And this plot sample kerjasama di bawah projek Nahya, which is from Jepun, yang telah mewujudkan this sample plot lah, permanent sample plot, untuk memantau kesihatan tapak penanaman. Okay, so in that area kami akan menentukan maklumat tentang perubahan pertumbuhan pokok, mortality, pertumbuhan semula dan dinamik hutan sampel. Okay, so next we also do the silviculture treatment, which is we cut the vine that disturb pertumbuhan pokok yang kami tanam lah, untuk menyokong dan mempercepatkan pertumbuhan semula spesies pokok dalam hutan, especially our restoration site. Okay, so next conservation activity is our wildlife monitoring. So maybe kamu pun pernah buat juga atau sedang buat. Okay, so here pemantauan hidupan liar di dalam hutan Simpan Pinsupu juga dijalankan oleh community Kopel, orang mukim di sini juga lah. And also pemantauan hidupan liar dilakukan untuk menentukan kepelbagaian spesies hidupan liar dalam hutan Simpan Pinsupu. So Supupin Forest Reserve in Kinabatangan, we have high concentration of wildlife, and we have 50 species of mammal, which is recorded, including a small population of the Asian elephant. And we have 27 species of reptile, amphibian, and 189 species of bird life. So this is how we do our
monitoring methodology. Maybe some of you tahu macam mana buat and pasang. We need to choose our tapak pemasangan tu kan yang sesuai, dan pasang perangkap kamera dan pantau sebulan sekali. Why we need to do 1 month sebulan sekali? Because kawasan ni pun antara kawasan yang banyak pemburu. So kami keep on hilang kamera. So kami tidak boleh biarkan dia lama. Dan because of keadaan cuaca di sini keep on raining, so and flooded. So we need to keep to check the camera. So this is ciri-ciri a feature of camera trap that we need to have the pengesan pergerakan atau inframerah, and need to take a picture and video secara automatik pada waktu siang dan malam. And the camera can memerhati spesies haiwan dan aktivitinya di sesuatu kawasan. Okay. So this is our camera station. We have a station on Block A, that area, and Block B in that area. Okay, so far kamera yang kami ada sekarang yang sedang dipasang di bahagian Block A, kami ada 3 kamera, and on Block B we have 2 kamera. Okay, this is some of picture that we get lah, like orangutan, sambar deer, and we also have got sunbear, and also we got the Bornean elephant. Actually, this picture I got from Google. Sorry, I can. Actually, I have the picture of the elephant, but I forgot to put it here. So sorry. Okay. So next activity is water quality monitoring. Why we do the monitoring? On 1980s, 70% of villagers is a fisherman, and on 1990s, 35% changed their job from fishermen and go to work on the outside. And on 2016, only 0.1% is working as fishermen here. So that's a bit concern why they changed their job. So the factor is maybe because of the agriculture here. Yeah. The changes of penggunaan tanah kepada tanah pertanian, like as you can see, boleh nampak kan penanaman kelapa sawit in that area. And yeah. So what we do is on 2012, Kopel memutuskan untuk menubuhkan tim pemantauan kualiti air. And that time the team is bekerjasama dengan JICA dan Rakuno Gakuen University from Japan untuk memberi tunjuk ajar, dan pakar dari university itu teach us lah how to do the water quality. Okay, so this is we got okay, this is the map from. For now, we do the sampling 6 site, which is SK1 is adjacent to Sungai Pin, and then that one is in front of our jetty. We also check there, and Biandong also Danau Tungok Lake. We also do the water quality, and Kaboy River, and also at Sungai Takala. So we will do 2 kali sebulan, 2 times per month. Okay, so next
Tasik Tungok Lake restoration. Okay, so first Tungok Lake is antara 3 tasik ladam yang bersih terdapat di Kinabatangan daripada 27 tasik ladam yang ada. And this lake bertindak as perlindungan dan tempat pembiakan spesies ikan air tawar dan hidupan akuatik lain, and also pelbagai jenis burung dan mamalia. So here, as you can see the picture, we can see otter, oriental darter, and storm stork. So Tasik Tungok is one of 7 lake yang terdapat di kawasan hutan simpan Pinsupu, which adalah kawasan utama habitat hidupan liar di Hilir Kinabatangan. So our objective is to remove membersihkan kawasan Tasik from the invasive weed and pulihkan laluan air yang terdegradasi dan membolehkan ekosistem Tasik berfungsi untuk support hidupan akuatik, hidupan liar dan pemeliharaan biodiversity di kawasan itu. And also untuk enhance the penglibatan community and increase the awareness of the villagers here. Okay, so this is the picture from 2003. As you can see, almost 70% cover the lake, and also on 2004 and 2006. Yeah, it already clean because at that times berlaku banjir yang besar, di mana untuk orang kampung sini ianya adalah disaster, but untuk kerja pembersihan di Tungok Lake ianya sangat memudahkan sebab ya kamu tolak ke tepi, dia sangat senang kamu buang kalau dia ketika banjir. And okay, next this is last year. Take the picture from the helicopter, so you can see. Yeah. And okay, so what is Salvinia molesta? Salvinia molesta is invasive water weed that from Brazil dan antara 100 spesies tumbuhan invasif di dunia yang berbahaya. Maksud dia invasif, dia adalah tumbuhan yang bukan berasal dari sini. Dia dari luar. So that's why. So kesannya kepada ekologi, memudaratkan kepelbagaian dan fungsi akuatik, mutu air merosot. Okay, that's why kami buat water quality monitoring di sana untuk cek dia punya kualiti air. Dan kepelbagaian spesies berkurang, jumlah oksigen terlarut juga berkurang. Kenapa? Sebab kalau dia sudah tutup Tasik, cahaya matahari susah untuk tembus ke dalam. So tumbuhan yang hidup di dalam tu dia tidak dapat berfotosintesis. So kurang. Okay. Kesan daripada ekonomi pula, sumber untuk para nelayan berkurang. As you can see, kalau dia sudah tertutup, it's hard for the fishermen get their sumber. And also pelancong pun berkurangan because that our Tungok Lake is salah satu tarikan untuk pelancong stay di sana, so they can see the lake clean. And also kewangan Kopel merosot mengganggu penjanaan tenaga hidro. Okay, so next, this is ni yang boleh kamu nampak lah. Structure itu Salvinia with can see. Okay, so next, here kami menggunakan 2 types of method, which is first we
kawalan mechanical, which is we use boat to remove the salvinia, like that as you can see. Menggunakan bot yang diubah suai untuk memudahkan pembersihan rumpai salvinia. Like you can see lah, dia use the net untuk tangkap tu salvinia, then angkat, then buang ke tepi. Dan after dorang angkat tu, dan dia akan tolak tu rumpai ke pinggir tasik dan ditarik keluar dari tasik ke kawasan pembuangan. Okay, so next, this is some picture. This 2020. This is the problem now. Kamu sudah lihat tu dia punya salvinia sebab salvinia tu sudah menjadi tanah untuk rumput yang besar ni. So kamu susah sudah nampak. Move dia pun a bit hard because of this grass. Okay, so next, kawalan biology. This is a next method we use. Kami guna kumbang. Kumbang ni akan mengawal populasi tumbuhan yang ada di situ lah. So, kumbang ni nama dia Setobagus salvinia. Cara dia makan, dia akan makan. Okay, like this. Kamu boleh nampak macam lubang kecil tu, itulah yang dia makan. Boleh nampak dia. Kumbang salvinia akan memakan tunas yang menyumbang kepada kesan pertumbuhan tanaman dan ketidakupayaan tanaman untuk terus tumbuh. Macam kita, kalau kita organ penting kita macam jantung kan, kalau rosak, kita boleh mati. So like this, salah satu organ dia makan, contoh macam dia makan batu. So dia sudah start merosakkan sistem dalam tumbuhan tu lah, dan dia akan jadi kekuningan dan coklat, dan dia akan mendap di dalam air. Dan rumpai salvinia yang diserang change to brown, dan akan ada tumpuk kecil yang bergabung hingga seluruh koloni kehilangan integriti struktur, menjadi basah dan tenggelam dalam air. So this is a map of our Tungok Lake. So as you can see, ini adalah 12 sampel site yang kami akan untuk cek sampel kumbang lah. So in front of the eco camp we have like three sample site, and in the back we have three also. But so far kami punya sampel site sekarang ada sudah yang kami tidak boleh ambil sebab sudah tertutup dengan tu grass suit kan. So memang tidak dapat sudah ambil. Okay, this is how we do to check tu kumbang lah. Okay, so kebaikan dia, the advantages is kebaikan penggunaan kawalan biologi. Penggunaan kos yang rendah, selamat digunakan, tidak mencemarkan alam sekitar, dan tidak mengganggu organisme lain except the perosak. Keburukannya pula, kawalan biologi ni dia memerlukan masa yang lama, almost 2 years untuk tunggu to see dia punya hasil result. And also dia sukar dikawal kerana melibatkan organisma hidup, and perlu perancangan yang lebih teliti. Okay, so next, cave restoration and monitoring. The aim is to mencegah penuaian dan penjualan secara haram, dan mengawal dan meningkatkan populasi burung walit. Okay, so di hutan simpan Pinsupu terdapat lebih daripada 11 gua batu kapur yang direkodkan, mempunyai formasi gua yang unik, artifak purba dan fauna gua yang khusus. Kesemuanya merupakan signifikan dan ciri khusus HCVC untuk
hutan simpan Pinsupo. Pada tahun 2010 disokong oleh Jabatan Hidupan Liar untuk mengurus dan memulihkan populasi burung walit dalam gua. Okay, so this is how we do monitoring sarang burung walit. Kami akan buat 2 kali monitoring for each year, dan caranya kami harvest, dan kami akan kira lah berapa yang kami dapat. Dan kalau sarang yang ada telur atau burung, kami tidak akan ganggu, kami biarkan jadi sana. Dan yang kami harvest tu kami akan kumpul, dan until now kami masih simpan tu sarang burung di sini lah. Kami tidak berani jual sebab ini menjualnya perlu ada lesen dan perlu ada MOU juga dengan Jabatan Hidupan Liar. Okay, so next is overall of this conservation activity is sinergi antara keusahawanan dan usaha pengurusan alam sekitar. So, sini saya mau cakap. Keusahawanan ialah satu proses mencipta sesuatu yang baru dan berbeza bagi tujuan mencipta kekayaan untuk individu dan menambah nilai kepada masyarakat. So what I want to say here, so now kami sekarang ada projek, kami sedang buat kompos dan EM. EM tu macam dia effective microorganism. Dia punya function lebih kurang juga dengan kompos untuk memberi kesihatan kepada tanah. So yang gambar di atas tu adalah EM, dan yang di bawah ni adalah kompos. 2 jenis two types kompos. Kami do green waste, and second is sisa makanan. Kami guna 2 jenis. So first, cara kami mengumpul tu sisa makanan. So for now kami koleksi sisa makanan untuk kampung ni dahulu, belum untuk satu mukim. Tapi so far kami sedang working on it untuk start collect food waste from every house lah. So this is what we do, mengumpul sisa makanan dari rumah ke rumah dan restoran. Dan pihak Kopel akan menyediakan sisa bakul makanan, bakul sisa makanan untuk dibagi ke rumah. So that make dorang easy untuk buang tu sisa makanan dan just letak di luar saja tu bakul, so kami tinggal collect. So this is salah satu cara mengelakkan pembuangan sisa makanan yang tidak terancang. Dan antara pengusaha yang terlibat bukan saja orang, kami juga melibatkan pengusaha-pengusaha macam pengusaha restoran. Contohnya this one, mungkin ada yang sudah pernah pergi sebelum ni restoran dia yang di tepi jalan saja. So dia turut terlibat untuk membantu dalam ni projek kami lah. Kami bagi dia bakul untuk kumpul tu sisa makanan dan kami akan collect lah bawa ke sini. So itu salah satu cara untuk kami mengurangkan food waste punya, dorang buang merata-rata kan. So So kelebihannya, the advantage kepada pengusaha dan alam sekitar, kawasan perniagaan sentiasa bersih, attract more visitor, kesihatan lebih terjamin, ekosistem menjadi stabil dan mencegah pencemaran. So next, the last thing is faedah kepada komuniti dan alam sekitar. Benefit to our community and environment. First, hidupan flora dan fauna terpelihara, and membina keupayaan, pengetahuan dan kemahiran tempatan, and also tambah nilai kepada ekopelancongan Kopel, and also can be side income to villagers here. So yeah, that's all from me. Thank you.